देसी नुस्खे की तरफ से मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब करें और उसके बाद ये बेल का आइकन है, इस पे लाजमी क्लिक करना है और यहाँ पे इसको सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल क्लिक करके सेव कर लेना है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपको फौरी तौर पे मौसूल हो और आप फौरी तौर पर देख पाएँ। थैंक्स। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू देसी नुस्खे। दोस्तों, देसी नुस्खे की जानिब से जो आज मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ये तो इंतहाई ज़बरदस्त और ताकतवर चीज़ है। इसे कहते हैं तिला इंतशार। सिर्फ 7 दिन लगाने से मर्दाना ताकत काबू से बाहर हो जाती है और किसी ऐसे इंसान की जुर्रत नहीं कि जो 7 दिन से इससे ज़्यादा इस्तेमाल कर सके। ये 7 दिन से पहले अपना रिज़ल्ट दिखा देता है। तो इसकी को मैंने क्यों दिया, क्योंकि मुझे बेशुमार कॉल आई हैं कि सर के आप पहले जो नुस्खे हमें बताए हैं इससे कोई अच्छा नुस्खा हमें बताएं, कोई तिला बताएं, ताकि हम अपनी जिस्मानी ताकत से बिल्कुल ठीक हैं। तो हमें वक्त के साथ, ज़िंदगी के गुज़रते दिनों के साथ साथ हमें जो है ना कमज़ोरी आ रही है, तो इस कमज़ोरी का हमें कोई इलाज बता दें। तो मैंने ये तिला आपकी खिदमत में पेश किया है। तो ये तिला तो इंतहाई ताकतवर और नायाब चीज़ है। इसे तो सिर्फ 7 दिन आपने इसका तिला करना है और इसकी ताकत का तमाशा आप ख़ुद देखेंगे कि इतनी ताकत और इंतशार पैदा होगा कि शायद आपके काबू में भी ना रहे। चाहे आप जिस उम्र में भी हैं, आप 75 साल के हैं, 80 साल के हैं, अगर जिस्मानी तौर पर आप मज़बूत हैं, अपने जमा करने के लायक हैं, तो नफ्स की तरफ से आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ये हमारा आज़मूदा और इस टाइम भी हम ये चीज़ इस्तेमाल करा रहे हैं और दे भी रहे हैं। आपको इस चीज़ का मैं अब दिखा रहा हूँ कि वो किस कलर में ऑयल होगा और क्या क्या चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। मेरे पास अभी जो है ना बना बनाया तैयार पड़ा है, जो कि मैंने तैयार किया है 14 दिन के बाद, जो ऑयल निकाला है और उसमें कुछ होम्योपैथी की चीज़ें मिक्स करके जो आइटम मैं आगे चल के दिखाऊंगा वो हैं। तो मुलाहिज़ा फरमाएं, ये जो चीज़ें पड़ी हैं आपके सामने, ये आज मैं सामान लाया हूँ। मैं अभी घर में हूँ, तो ये चीज़ें मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ, क्योंकि ऑयल मेरे पास पड़ा है जो मैंने रोगन निकाला है, और उसके बाद ये एक मर्द की डोज़ भी मैंने सामने रखी है जो कि आपके सामने पड़ी है। तो सिर्फ एक डोज़ ये वाली 2 तोला ये आपको 7 दिन तक इस्तेमाल करनी होगी एक मर्द को। ये 7 दिन के बाद बिल्कुल मर्द जो है ना अपनी असल जवानी जैसी ताकत पाएगा। इसके बाद वो अपनी ताकत कभी नहीं खोएगा। ये इतनी ताकतवर चीज़ है। ये गाढ़ा ऑयल होगा और इस कलर में होगा। तो आप ये ऑयल देखें, और बाकी जो चीज़ें मैं इसको बनाने में, तैयार करने में हैं, वो मैंने स्लाइड पे लिखी हैं ताकि आप वो देख पाएँ और उस पे अमल भी कर पाएँ, ताकि आपको ये चीज़ें जो सामने लिखी होंगी आप शॉर्ट स्क्रीन करके अपने मोबाइल से आप पंसार के साथ पास जाएं और वो उसको दिखाएं, आपको ये चीज़ें दे देगा। इसमें जो है ना अर्के लौंग है, रोगन जावित्री है, रोगन जायफल, रोगन बेर बाउटी, रोगन मालकंगनी मकद, हर एक अशिया 2-2 माशा लेनी, 2-2 तोला लेनी है, सॉरी। तो चर्बी शीर 5 तोला लेनी है, चर्बी सांडा मकद, चर्बी मार सियाह 1.5 तोला, ये 2 चीज़ें आपने 1.5 तोला लेनी है। गर्दा बुज सवा छटांग लेनी है, सम्मल फार 2 तोला, शेर मदार खुश 3 तोला, चिंटी कलां दरख्त आम वाले यकस्तान 3 तोला। सब को खरल करके 14 दिन किसी बर्तन में डालकर तेज़ धूप में आपने रखना है। तो इसे आप इस तरह रखना है कि शाम जब हो इस बर्तन को उठा के अंदर ढाँप दें, और दिन को जो है ना आप वही कप उठा के तेज़ धूप में रखना है, ताकि उसको हरारत मिलती रहे और जो है ना ये चर्बी वगैरह जितनी भी है ये धूप में हल होती रहे, और इसमें जो भी अज्जा हैं वो उसमें हल होते रहें। तो इसमें इसको आग की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ तेज़ धूप की ज़रूरत है, हल्की हरारत की ज़रूरत है। तो सारा दिन ये धूप में पड़ा रहे। तो इसका ये चीज़ें जो है ना आपने 14 दिन के बाद आपने ये ऑयल
جو اوپر جو روغن تیر آئے گا اس کو آپ نے نتھار لینا ہے 1 کپ میں۔ جب وہ نتھار لیں گے اس میں 2 تولہ الگ کر لیں، اور 2 تولہ الگ کرنے کے بعد آپ نے اس میں یہ ہومیوپیتھک کی کوئی چیزیں ہیں، 4 چیزیں ہیں، وہ اس میں ڈالنی ہے۔ 2 تولہ الگ کر کے اس میں آیوڈائڈ آف مرکری، یہ جو ہے نا آپ نے 2 رتی ڈالنی ہے، آیوڈین 4 رتی ڈالنی ہے، بیلا ڈونا 2 رتی ڈالنی ہے، اور ایسٹرکینیا 1 رتی ڈالنی ہے۔ یہ 2 تولہ روغن الگ کر کے اس میں یہ مقدار ڈالنی ہے، سارے میں نہیں ڈالنی، صرف 2 تولہ روغن جو آپ نے نتھارا ہے، آپ کا جتنا بھی نکلا ہے، 10 تولہ نکلا ہے، 5 تولہ نکلا ہے، 4 تولہ نکلا ہے، آپ اس میں سے 2 تولہ علیحدہ کر لینا ہے ایک وزن کر کے، اس میں یہ آپ نے ڈالنی ہے ہومیوپیتھک کی یہ چیزیں۔ یہ جب ڈال دیں گے آپ ان کو خوب مکس کریں، کھرل کریں، جب کھرل کر کے اسے محفوظ کر لیں۔ اور میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ جس نے اسے 6 دن سے زیادہ استعمال کیا، وہ 6 دن سے پہلے ہی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنی طاقت اور اپنا انتشار وہ آ کے بتاتے ہیں کہ اب ہم سے صبر ہی نہیں ہو رہا کہ ہم کیا کریں۔ تو اس کا لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ رات کے وقت آپ نے اس کو جو ہے نا تیل کو نکال کے ہاتھوں سے، انگلیوں سے اس کا نفس کی سر والی جگہ چھوڑ کے آپ نے تلا کرنا ہے، 5 سے 10 منٹ تک اس کی مالش کرنی ہے، اور اس کے بعد ایسے کھلا چھوڑ دینا ہے، اور صبح نیم گرم پانی سے پہلے دھو لینا ہے۔ تو بعد میں بندہ نہا لے تو کوئی بات نہیں ہے اس کو، لیکن نیم گرم پانی سے پہلے دھو ڈالیں، تو یہ آپ کو دوسرے دن تیسرے دن آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ تو آپ مشکل سے 6 یا 7 دن میں یہ استعمال کر پائیں گے۔ اور یہ میں بھی یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اس چیز سے انسان اپنی جو چیز میں نے بتائی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کا خرچ صرف 1 ڈوز کا، جو ایک بندے کی ڈوز کا ہے، وہ تقریباً آپ کو 1500 کا خرچ آئے گا، لیکن 1500 خرچ زیادہ نہیں ہے۔ اگر بندہ ایک نامردمی کی علامت میں جا رہا ہے تو 1500 یا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، وہ آپ کا خرچ ہوگا، اور اپنی محنت بھی کریں گے، اس کو دھوپ میں رکھیں گے، اور یہ تیار کر کے اپنے آپ کو ایک بہترین مرد تصور کریں گے۔ میں تو اپنے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یہ تو آپ بھی چیک کر کے مجھے بتائیں گے، اور جس لوگوں نے میں نے یہ جن لوگوں کو دیا ہے تو وہ اس کی تعریف کر کے تھکتے ہی نہیں ہیں۔ تو اسے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ 80 سال کے بندے کو بھی میں نے دیا ہے، وہ بھی اس کی تعریف کر رہے کہ یار میں خود بھی بے قابو ہو چکا ہوں۔ تو یہ اتنی ایک زبردست چیز ہے، میں نے کہا کہ چلو اب تک بھی میں پہنچا دوں، جو میرے ویور سبسکرائبر جو کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں یہ چیز دیں، تو اب تک میں نے پہنچا دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ یقیناً میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو میں امید کرتا ہوں کہ ضرور آپ اسے لائک اور شیئر کریں گے، تاکہ جو ان لوگوں کو نہیں پتہ میرے چینل کا، ان لوگوں تک پہنچ سکے، اور وہ اس چیز کو دیکھ کر عمل کر سکیں۔ تو تھینک یو سو مچ ناظرین، اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔